औरत समझने की नहीं, प्यार करने की चीज है। लड़कियां अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और हम उनके सॉल्यूशंस बताते हैं लॉजिकली। क्यों बताने हमेशा सॉल्यूशंस? हमें क्या नहीं पता कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? वो चाहती है कि आप बात करें, पर वो चाहती है कि आप चाहें कि आप उससे बात करें, ये नहीं कि वो चाहे कि आप चाहें कि आप उससे बात करें। होना ही था सबसे ज्यादा। बाकी कौन है जिनको आप प्यार कर रहे हैं? मोटी नहीं लग रही है। नेवर। आप अजीब आदमी हैं। पता नहीं सब मर्द हमेशा लॉजिकल और रीजनिंग में क्यों चले जाते हैं। प्लीज बता दे आपके लिए क्या मंगवाऊं? रहने दो, भूख ही मर गई है मेरी। हुज़ैफा ज़हर लाया मेरे वास्ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, औरतों को कैसे समझा जाए, इस सवाल का जवाब गूगल छोड़ें, चैट जीपीटी के पास भी नहीं। यहाँ तक कि आज तक कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर भी ईजाद नहीं हुआ जो कि औरतों को समझ सके। लेकिन इस मसले का हल निकालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वुमेन बिहेवियर एक्सपर्ट, जिनको हमने स्पेशली बुलाया ताकि हमें समझा सकें कि औरतों से कैसे डील करना चाहिए। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे। चलिए फिर पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। देखा, ये है आपकी पहली गलती। अगर मैंने 1-2 दफ़ा बोल दिया कि कुछ नहीं, तो आप 3-4 मरतबा और पूछ लेते। 5वीं दफ़ा तो बोल ही देती ना मैं कि क्या मसला था। सब्र नहीं है मर्दों में। नहीं तो ये एवरेज क्या है, कितनी बार पूछना चाहिए औरतों से? बात पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई छोटी गलती की है तो हो सकता है 3-4 घंटे में बता दे, वरना 3-4 दिन भी लग जाते हैं। बाज़ औक़ात हम खुद भी भूल जाते हैं कि बात क्या थी। और वैसे भी बात आपको खुद पता होनी चाहिए। हर दफ़ा हम बताएंगे तभी समझ आएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि आप सब औरत को समझने की कोशिश करते हैं। औरत समझने की नहीं, प्यार करने की चीज़ है। उसको प्यार से डील करें, वो आपकी हर बात मानेगी। ओह, आई सी। अभी ये प्यार वाली बात से मुझे याद आया कि रिसेंटली मेरी बंदे ने मुझसे पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि सबसे ज़्यादा। गलत जवाब, नाराज़ हो गई। होना ही था सबसे ज़्यादा। बाकी कौन है जिनको आप प्यार कर रहे हैं? आपको कहना चाहिए अपनी जान से ज़्यादा। जितनी मेरे में प्यार करने की कैपेसिटी है, सब तुमसे ही कर रहा हूँ। आई सी, यानी कि इट्स ओनली अबाउट यू। ओके, आई सी। और अगर आपकी बंदी पूछ ले कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर क्या रिप्लाई करना चाहिए? वो हमेशा इसका मैं गलत ही जवाब देता हूँ। आई डोंट नो, हर बात नाराज़ हो जाती है। जब भी मैं पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कोई भी जवाब दे दूँ वो नाराज़ हो जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ? आप अच्छी लग रही हैं। बस अच्छी लग रही हूँ। कोई बंदा डिटेल बताता है कि ये कलर तुम्हें कितना सूट करे, तुम्हारी आंखें खिल के बाहर आ रही हैं, उफ तुमने मेकअप कितना अच्छा किया है, ये वही नया वाला आईलाइनर लगाया ना जो उस दिन लेके आए थे, कर्ली बाल तो तुम्हें इतना सूट करते हैं, तुम स्ट्रेट क्यों करती हो, तुम ऐसे ही रहने दिया करो, और उफ अल्लाह तुम्हारी आई लैशेज़ कितनी हसीन लग रही हैं, और ये लिपस्टिक का कलर तो बना ही तुम्हारे लिए। थोड़ी डिटेल्स बता देंगे तो वो खुश हो जाएगी। अपनी जान क्यों छुड़वाते हैं हमेशा? मतलब हम ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देते हैं ना। अच्छी लग रही है मतलब अच्छी लग रही है नहीं, इसका मतलब ये है कि बस लग रही हो। ओके, मतलब जान छुड़वाने वाली बात। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अक्सर औरतें पूछ लेती हैं कि मैं कहीं मोटी तो नहीं लग रही, तो इसके जवाब में क्या कहना चाहिए? मोटी नहीं लग रही है। नेवर। ओके। चाहे वो 90 किलो की भी है, वो तब भी मोटी नहीं लग रही है। ओके, तो अगर वो मोटी है लेकिन वो पूछ रही है मैं कहीं मोटी तो नहीं लग रही, तो अब मुझे सच बोलना चाहिए या? चाहे वो मोटी है, पतली है, छोटी है, जैसी भी है, आपके जहन में वो किम कार्दाशियन लगनी चाहिए। ओह, आई सी, मीन। अच्छा, एक बात बताएं कि रिसेंटली एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मुझे नींद आई थी। मैंने अपनी बंदी से पूछा मैसेज पर कि मुझे नींद आई, मैं सो जाऊं, तो उसने कहा सो जाओ, गुड नाइट। मैंने भी कह दिया गुड नाइट। अब सुबह उठूं तो उसके साथ लड़ाई हुई, मुंह बना हुआ उसका। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तो हर बात बतानी पड़ती है इनको। अगर उसने कहा कि सो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप वाकई सो जाएं। उसका मतलब ये था कि वो चाह रही है कि आप जागें उससे बात करने के लिए। लेकिन तो वो कह सकती है ना सो, मेरे साथ बात करो। वो चाहती है कि आप बात करें, पर वो चाहती है कि आप चाहें कि आप उससे बात करें, ये नहीं कि वो चाहे कि आप चाहें कि आप उससे बात करें।
آپ کا خود سے دل ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو مجھے نیند آئی ہے مگر میں پھر بھی جا کے تم سے بات کروں گا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دی. ریسنٹلی میرا ایک دوست ہے, اس کی اپنی بیگم سے لڑائی ہوئی ہے, اور لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیگم نے رات کو سوتے وقت اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کیا آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی لڑکی آئی ہے, مجھ سے پہلے کوئی لڑکی آئی ہے؟ اسے جواب تو نہیں دے دیا؟ دے دیا. کیا؟ کہ نہیں. اف اللہ, نہیں, یہ صحیح آنسر نہیں ہے. اب اس کو لگے گا کہ وہی بیچاری ایک اندھی بیوقوف تھی جو اس کے چکر میں پھنس گئی, باقی آج تک اس کو کسی لڑکی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. او مائی گاڈ. لیکن اگر وہ کہتا کہ ہاں آئی ہے پھر تو اور مسئلہ ہوتا نا. دیکھیں اگر آدھی رات کو آپ کی بیوی پیار سے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ کے آپ سے یہ سوال کرے کہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں آئی, تو ایسی صورت میں آپ کا جواب نہیں آپ کے دل کی دھڑکنیں میٹر کرتی ہیں. او مائی گاڈ. اور اگر دل کی دھڑکنیں کنٹرول نہ ہو سکے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے, شاپنگ. یہ تو بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. ہاں, وہ بات وہیں رفع دفع ہو جائے گی. اوکے 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 نائس. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ اکثر ہماری بندیاں کہہ دیتی ہیں, کسی کی بیوی کسی کی فرینڈ, کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میری بیوی نے ریسنٹلی کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو میں نے کہا پیناڈول کھا لو. تو اس بات پر جو ہے نا وہ ناراض ہو گئی. اب بتائیں اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ کی ڈال کو پیناڈول کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کیا پتہ نہیں ہے کہ سر درد پہ پین کلر کھانی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے میرا سر پک گیا ہے, مجھے کھلی فضا کی ضرورت ہے, مجھے باہر لے کے جاؤ, میری فیوریٹ جگہ پہ جا کے کھانا کھلاؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا دماغ گھوم رہا ہے. دیکھیں لڑکیاں اپنی پرابلم بتاتی ہیں اور ہم ان کے سلوشنز بتاتے ہیں لاجیکلی. کیوں بتانے ہمیشہ سلوشنز؟ ہمیں کیا نہیں پتا کہ کس پرابلم کا کیا سلوشن ہے؟ کبھی کبھی بس بات بیٹھ کے سن لیا کرو نا, ہمیشہ ہر جگہ مشورے دینے کیوں شروع کر دیتے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آتا یار. ابھی ریسنٹلی میری وائف نے کہا ہم نے ایک شادی پہ جانا تھا اور ٹیلر نے سوٹ خراب کر دیا, تو میں نے کہا بھائی اب ایمرجنسی ہے, نیا سوٹ خرید لو. اس پہ لڑائی ہو گئی. دیکھیں وہ ایک بیک اپ سوٹ تو آلریڈی رکھ کے بیٹھی ہوگی. اس سچویشن میں اس کو چاہیے تھا کہ بس آپ اس کے ساتھ مل کے اس کے درزی کو گالیاں دیں, مسئلے کا حل نہ دیں. آپ عجیب آدمی ہیں, پتہ نہیں سب مرد ہمیشہ لاجیکل اور ریزننگ میں کیوں چلے جاتے ہیں. ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے. آپ بس چپ کر کے اس کا رینٹ سن لیں نا بیچاری کا, اس کو ایموشنل سپورٹ دیں, حل ہم خود بھی ڈھونڈ لیں گے. کیا دماغ کی دہی ہو یار تم عورتیں. ابھی ہم نے ایک ایونٹ پہ جانا تھا, میری وائف 3 جوڑے ایسے لے کر آ گئی کہ بتائیں اس میں سے کون سا پہنوں, تو میں نے کہا گرین والا پہن لو. ناراض ہو کے چلی گئی. اس نے کیا پہننا ہے وہ تو وہ 2 ہفتے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہوگی. اس کو آپ کی سجیشن نہیں چاہیے. یہ ایک ملٹیپل چوائس کویسچن تھا, اس میں سے آپ نے رائٹ آپشن چوز کرنا تھا. اب یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ اگر اس نے پچھلے ہفتے شادی پہ بھی گرین ڈریس پہنا تھا تو وہ گرین دوبارہ تو نہیں پہنے گی, اور بلیک جو ہے وہ اس کی نند آلریڈی پہن رہی ہے تو وہ بلیک بھی نہیں پہنے گی. آپشن بچا ریڈ, تو وہ ریڈ پہنے گی. کامن سینس. سوری اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. یہ کمپلیکیٹڈ نا آپ نے سارا اپنے دماغ میں بنایا ہوا. اگر تھوڑی سی عقل لگائے نا تو یہ اتنا آسان سا کام ہے. سمپل. بھائی تم لوگ بال کی کھال اتار دیتے ہو, یہ سمپل ہے. چل بال سے یاد آیا, آپ کا ایک ٹیسٹ لیتی ہوں میں چھوٹا سا, پتہ چل جائے گا کہ آپ فیل ہو رہے ہیں یا پاس. ٹھیک ہے, میں بال کٹوا لوں؟ کٹوا لو, اچھے لگیں گے. کیوں, کیا مطلب اچھے لگیں گے؟ لمبے بال اچھے نہیں لگتے مجھے. لمبے بال تو اچھے لگتے ہیں. تو پھر کیوں کہا کہ کٹوا لو, چھوٹے اچھے لگیں گے؟ کیا تمہیں کسی اور کے چھوٹے بال پسند ہیں؟ نہیں, مجھے لگا تمہیں تو لانگ ہیئر بھی سوٹ کرتے ہیں اور شارٹ بھی سوٹ کرتے ہیں. تو مطلب تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں؟ نہیں فرق پڑتا ہے. آئی کیئر فار یو. تم ایسا کرو نا, میڈیم سائز کٹوا لو. نہ ادھر کی نہ ادھر کی, ہمیشہ اپنی جان چھڑوانی ہے بس. اچھا نہیں چلو ایسا کرو نہ کٹواؤ, تم ایسے اچھی لگتی ہو. تو مطلب اپنے پیسے بچانے ہیں؟ نہیں پیسے نہیں بچانے, مجھے لگا کہ تمہارا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا نا, تم وہاں جاؤ گی اگر غلط. ٹائم تو میرا سارے دن تمہارے ساتھ بحث میں بھی ویسٹ ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا لک چینج آ جائے گا تو میرا بھی موڈ اچھا ہو جائے گا نا. اچھا لک چینج کرنی ہے تو پھر کٹوا لو. ابھی والی لک میں کیا خرابی ہے؟ خرابی تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب تم اور پیاری لگو گی نا کٹوا کر. اب کیا ہوا؟ میں ابھی میں پیاری نہیں لگتی. نہیں مطلب اگر تم کٹوا لو گی تو 4 چاند لگ جائیں گے. 4 چاند؟ تم نے تو کہا تھا تمہارا ایک ہی ایک چاند میں ہوں, یہ باقی کے 3 چاند کون ہیں؟ نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں, بات کو کہیں اور لے کے جا رہی ہیں. اچھا اب تم ناراض ہو کے بیٹھ کیوں, کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کچھ تو ہوا ہوگا. کچھ نہیں ہوا. کوئی تو بات ہے, ایسے تم ناراض نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں ہے, کہہ رہی ہوں نا. دیکھو تمہارے موڈ سے لگ رہا ہے تم ناراض ہو.
ٹھیک ہے موڈ میرا. نہیں موڈ تمہارا ٹھیک نہیں, پلیز بتا دو کیوں ناراض ہو. بھائی کچھ نہیں ہوا نا, چھوڑ دو بس. یار پلیز بتا دو نا, کیا ہو جائے گا اگر میں پوچھ رہا ہوں نا تم سے. تم نہیں سمجھو گے. میں سمجھ جاؤں گا نا, پلیز بتاؤ مجھے. 2 گھنٹے سے ایسی بیٹھی ہوں, بھوک لگ رہی ہے مجھے. آڈینس ان کا ایوریج 7 ہے, 7 بار ان سے پوچھیں گے تو یہ. اچھا آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ جو دل ہے منگوا لو. حذیفہ یار ڈمپلنگس لے آؤ. نہیں ہاں ڈمپلنگس نہیں. ڈمپلنگس نہیں کھانے, ابھی آپ نے کہا تھا جو دل کرتا ہے منگوا لیں. ہاں بٹ ڈمپلنگس نہیں. اوکے پھر کیا منگواؤں؟ جو آپ کا دل کرے. حذیفہ یار پیزا منگوا لو. نہیں پزا تو کل کھایا تھا. اچھا پھر کیا منگواؤں؟ جو موڈ ہے منگوا لے, میں تو کچھ بھی کھا لوں گی. حذیفہ چکن کڑھائی کا آرڈر کرنا. نہیں گھر میں بھی دیسی, یہاں پہ بھی دیسی, دیسی کھانا ہوتا تو فائدہ. پھر کیا منگواؤں؟ کہہ تو رہی ہوں کچھ بھی منگوا لیں. انڈے والا برگر چلے گا؟ یہ سستی چیزیں کھاؤں میں, پیٹ خراب ہو جائے گا میرا. پلیز بتا دیں آپ کے لیے کیا منگواؤں. رہنے دو, اب بھوک ہی مر گئی ہے میری. حذیفہ زہر لایا میرے واسطے. تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں تاکہ تمہاری جان چھٹ جائے مجھ سے, وہی اپنی ایکس کے پاس واپس چلے جاؤ گے. میں مر گئی تو موقع مل جائے گا تمہیں عاشقیاں لڑانے کا ادھر ادھر. اب بات نہیں کرنی تھی تو مر گیا. اچھا جی ناظرین, تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. ایک اور انسان آج اسی طرح ایک عورت کو سمجھتے سمجھتے آئی سی یو تک پہنچ گیا ہے, تو میں ان کے بہاف پہ یہ پوڈ کاسٹ کلوز کرنے آیا ہوں. ایک سیکنڈ. ہیلو ہیں واقعی کل پرسوں ہوں گے.